Bienvenidos a todas y a todos otra vez. Acaban de ver Moving On de Yoon Danby, película que forma parte de la competencia internacional de la 11ª edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM, que como bien saben este año se lleva de manera virtual y contamos con la presencia virtual de la directora Yoon Danby, la cual quiero agradecer por su tiempo y disponibilidad, dado que entre Corea y México son muchas horas de diferencia. Y bueno, voy a empezar con mi primera pregunta. Vamos a tener un diálogo de unos minutos con Yoon Danby. Y la primera pregunta es tu ópera prima, tu primer largometraje, y quisiera saber cómo nació tu interés por hacer cine. ¿Por qué quisiste hacer cine? 아, 네, 제가 한국에서도 지방 소도시에서 자랐는데요. 그러니까 어떻게 말하면 그, 네, 지방 소도시에서 자랐는데 거기를 떠나고 싶다라는 생각이 이제 줄곧 있었고, 그 레이디버드의 세크라멘토 같은 어떤 그런 지역에서 자란 것 같아요. 그래서 그런 지역에서 자라면서 조금 내가 경험할 수 있는 세계가 너무 작고 내가 앞으로 여기서 이제 어떻게 살아야 될지가 되게 막막했던 순간에 되게 오래된 극장, 차이밍 량의 어떤 영화 용문객잔에 나오는 그런 영화 속 오래된 극장 같은 곳에서 영화를 봤는데 그 영화를 보고서 조금 어떤 진짜 삶을 좀 여러 번 살게 된다라는 좀 생각을 했고 영화가 좀 유일한 어떤 친구 같다라는 생각을 했었어요. 그래서 좀 저도 어떤 친구의 세계에 들어가고 싶다라는 생각이 들어서 영화를 ha게 되었습니다. Bueno, para empezar, yo crecí en una ciudad muy pequeña de Corea y siempre durante mi adolescencia siempre he querido salir del mundo pequeño que yo he vivido. Siempre he pensado que hay un mundo más grande que puedo conocer, como si fuera Sacramento de la película Lady Bird. Y pues obviamente he sentido estar encerrado y había mucha incertidumbre sobre el futuro, de que si va a haber oportunidad de conocer un mundo más grande. Entonces, en los cines que había en mi ciudad, que son muy pequeñas y muy antiguas, empezó a ver muchas películas y pues sentí como si fuera vivir muchas historias a través de las películas. Entonces, digamos que las películas fue mis mejores amigos durante mi adolescencia y pues obviamente desde ahí creció mi interés de conocer el mundo de mi amigo. Entonces, desde ahí empezó mi interés hacia el cine. La segunda pregunta, la película trata del tema de la familia de distintas generaciones, como mencionaste en la introducción, y también está la ausencia de la madre, pero de manera general, ¿por qué decidiste elegir el tema de la familia y en particular de una familia disfuncional para tu primera película? 그러니까 제가 어렸을 때는 항상 한국의 교육 방송 이런 데서 되게 좀 정상적이고 되게 따뜻한 어떤 가족들의 모습을 프로그램에서 많이 봤었는데 그래서 저는 우리 가족만 좀 문제인가? 우리 집만 좀 문제가 있는 건가?라는 고민을 했었어요. 근데 오즈야스지로의 영화나 아니면은 고등학교 다닐 때 이제 친구가 이제 어떤 자기 집의 가정사를 저에게 고백을 했을 때 이거는 모두들 공유를 하고 있는 가족의 어떤 한결들인데 이게 우리가 서로 공유를 하지 못하고 있고 이게 조금 어떤 그럼으로써 이제 조금 소외감 같은 게 생기는구나. 이래서 이게 되게 어떻게 보면 너무 작은 사건이고 영화가 안 되는 되게 평범한 일상이 될 수 있겠지만 이런 영화를 좀 만들어서 이제 같은 좀 위안을 나누고 싶다 그런 생각을 했었습니다. Regresando a mi adolescencia, los medios siempre había transmitido las imágenes de una familia ideal, una familia feliz. Entonces yo siempre he pensado que
Bueno, a lo mejor mi familia es el único quien tiene problemas pues familiares, que sea disfuncionales. Pero eh, tras el tiempo, obviamente empiezo a enterar que hay muchas más familias que tienen sus propios problemas. Por ejemplo, un amigo mío de bachillerato me confesó sobre problemas que tienen sus familias y ahí pues empecé a dar cuenta que hay muchas más familias que tienen problemas entre uno a otro que son disfuncionales. Entonces, a través de esta película, tratando de contar una historia de familia disfuncional, también he querido transmitir un mensaje a todos los que están afuera, que no son los únicos casos de familias disfuncionales, que hay muchos más. Además de ser la realizadora de la película, obviamente, también eres guionista. Te quería preguntar qué tanto has trabajado el guión y qué tanto has modificado el guión al momento de filmar la película. 어, 저는 그 영화를 찍는 방식에 두 가지가 있다고 생각을 해요. 그래서 뭐 스탠리 큐브릭의 영화처럼 완전히 완벽한 통제 하에 이제 뭐 찍는 영화들이 있고, 아피차퐁 미라세타쿤의 영화처럼 막 우연을 좀 이제 영화에 반영하는 경우들이 있는데, 저는 약간 후자에 조금 더 가까운, 근데 어쨌든 시나리오의 틀이 한 70% 정도 이제 어쨌든 베이스가 되고, 어떤 우연이나 현장에서의 즉흥적으로 변경되는 것들을 되게 영화에 좀 잘 담아내려고, 그 순간을 잘 담아내려고 네, 신경을 쓰면서 영화를 찍었고요. 그래서 되게 우연적으로 담긴 요소들이 많아요. 뭐 그 할아버지 장례식장에 갈 때, 네, 그 동주가 옥주의 기계에서 잠드는 어떤 장면이나, 그리고 마지막 장면에 할아버지가 앉아있는 의자에 나비가 지나가는 장면, 뭐 이런 것들은 되게 좀 우연적인 요소를 이제 영화에 받아들인 그런 장면들이었고, 그리고 옥주가 이제 아버지랑 싸울 때나, 그리고 옥주가 방에 올 때는 이게 만약에 뭐 싸울 때나 나 집을 나가고 싶지 않으면 나가지 않아도 된다. 내가 시나리오를 바꾸겠다라는 이야기를 했었고, 마지막 엔딩 장면에서는 원래는 아버지까지 변기가 같이 따라 올라가서 위로를 해주는 장면이었는데, 그 옥주가 우는 장면을 찍으면서 이거는 아버지가 같이 위로해줄 수 없는 감정이겠다라고 생각을 하고 그 장면을 바꿔서 찍었어요. Yo creo que hay dos maneras de filmar una película, que es uno es estar apegado 100% al guión original y por otro lado hay los directores que también muestra las coincidencias que pasa durante la filmación y pues modifica algunas cosas que no contemplaba el guión original. Y yo creo que me pertenezco al segundo caso. Obviamente hay un molde que se llama guión original, pero también he intentado ilustrar los momentos que pasaba durante la grabación. Entonces digamos que el 70% de la película está basado en el guión original y 30% son momentos que de manera muy espontánea han pasado en el momento de la grabación. Por ejemplo, durante el velorio de su abuelo, hay momentos que el hermano y la hermana está sentado inclinado de uno a otro y eso pues no contemplaba el guión original. Y por otro lado, el momento de cuando Okchu, la hija, empieza a llorar después de pelear con su padre, también contemplaba el momento de que su padre la sigue y intenta consolar, pero luego me ocurrió que a lo mejor es un sentimiento que entre relación de padre e hija no es a lo mejor un tipo de emoción que pertenece al padre para consolar. Entonces, pues
al final de cuentas no ocurrió esa escena que contempló el guión original. Y también en la escena final, cuando en el momento que el abuelo está sentado y pasa una mariposa, eso pues no fue algo que habíamos intentado a mostrar. Es que de manera, fue una coincidencia que cuando pasó una mariposa. 아, 네. 그리고 그 옥주동주가 이제 장례식장 가는 장면에서는 원래 조금 이제 열려있는 그 조금 배우들에게 뭐 어떤 이제 조금 맡기는 형식으로 이제 주문을 했었는데 그 동주 역의 아역 배우가 실제로 잠이 들어버린 거예요. 그래서 막상 이제 다 촬영이 끝나고 이제 동주 역의 박승준 배우는 그냥 자고 일어났는데 촬영이 끝났다고라고 했는데 너무 그 순간이 아름답다라는 생각을 했고 그리고 오히려 제가 생각하지 못했던 부분 아침에 일어나고 장례식장 가는 길이 얼마나 그냥 아이에게 피곤했을까 이런 좀 역으로 생각하게 됐던 그런 장면이었어요. Y pues para añadir, en el momento de velorio del abuelo, el Dongju, el hijo, el actor se quedó dormido de verdad durante la grabación y pues me dijo que cuando desperté pues ya había acabado la grabación. Entonces yo en ese momento yo también sentí que ese momento que habíamos grabado mientras el actor estaba dormido de verdad, también podría mostrar el cansancio del niño durante el velorio que dura toda la noche. Es muy auténtico, entonces decidí mostrarles así tal como sucedió, que un niño dormido de verdad. Una pregunta sobre la dirección de actores y el casting. Creo que lograste realmente actuaciones muy naturales y también las interpretaciones. Parece una familia auténtica, de verdad. La relación entre los dos hijos, la hija y el hijo como hermanos, es muy verosímil. Entonces me gustaría saber cómo fue el casting, si son actores profesionales o principiantes. No sé que en el caso del padre lo he visto en otras películas, pero si nos podrías hablar un poco de esto. 네, 그러니까 저는 영화에 언어가 있다라고 느껴지는 순간이 되게 연기가 이렇게 자연스럽게 보여졌다라는 거, 그게 공유가 됐다라는 거, 언어가 조금 다름에도. 근데 그런 이야기를 들을 때 가장 기분이 좋고요. 그러니까 배우들의 연기가 좋다는 게 조금 연출이 좋다라는 이야기처럼 들리는 게 있고 그리고 캐스팅 같은 경우에는 사실 다 모두들 전문 배우들이고 할아버지 같은 경우에는 연기를 직업으로 하신다기보다 그냥 좀 어쨌든 취미생활로 조금 이제 소일거리처럼 하시는 분인데 오히려 그런 점이 뭔가 막 이제 튀려고 한다라기보다 진짜 그 손주들을 대하는 느낌이 들어서 좋았고 한국 관객들 중에는 이 가족이 진짜 그냥 가족인 줄 알고 크레딧을 되게 유심히 본 관객분들도 계셨거든요. 그래서 어떤 영화 독립영화에서 그렇게 많이 출연을 하거나 이제 많이 나온 배우들은 아니지만 이제 네, 함께 그 앙상블이 너무 좋다라는 생각을 했고 그리고 캐스팅 같은 경우에는 그 말씀하신 대로 이제 아버지 병기 같은 경우에는 장우진 감독님의 어떤 영화들 뭐 춘천춘천 겨울밤에를 보고 제가 너무 좋아서 어떤 보수적이고 가부장적인 인물이 아니라 되게 보기 힘든 좀 유약하기도 하고 되게 그런 남성상의 인물이어서 너무 캐스팅하고 싶어서 이제 캐스팅을 하게 됐고 네, 박현영 그 고모 역의 박현영 배우는 원래 제가 좋아하던 배우였고요. 옥주동주는 거의 옥주 역의 최정훈 배우와 동주 역의 박성준 배우는 거의 장편 연기는 처음이었는데 너무 그 같이 성장하는 느낌으로 네, 너무 잘 해줬고 옥주 역의 최정훈 배우는 출연했던 단편 영화의 그 사진 한 장 보고서 제가 너무 이 이야기의 서사가 궁금해지는 그런 얼굴이다라고 생각을 들었고 되게 영화의 매력을 이제 느끼게 해주는 그런 배우여서
너무 같이 작업을 하고 싶다라는 생각을 했고, 동주 역의 박승준 배우는 오디션을 보는데 그때도 이제 졸린다고 잘 연기를 못했었는데 그렇게 그냥 솔직하게 얘기하는 모습이 좋아서 이제 네, 캐스팅을 했고 결과적으로는 너무 좋았어요. En sentido del lenguaje cinematográfico, es mejor halago que puede existir cuando alguien dice pues lo que usted acaba de decir, que les han encantado cómo actuaban los actores y pues que sí, sí había de hecho algunos que vieron la película y pues me preguntaba que si son hermanos de verdad. Y pues yo creo que me siento más feliz porque no solo es felicitación por los actores, sino también el director, porque pues así pudimos combinar la manera de dirigir una película y pues actuar. Y pues por eso sale las escenas donde pues los actores pueden actuar de mejor manera posible. Ahora, sí, efectivamente, todos los actores que aparecen en la película son actores profesionales, excepto el caso del abuelo, que sí es actor de carrera, pero en este momento no lo hace como una carrera de tiempo completo, sino ahora más bien es su pasatiempo. Entonces, de hecho, ese aspecto me gustó también porque, pues, así él no estaba obligado a actuar, sino era también como si fueran sus verdaderos nietos, mostraba momentos que llevaba muy bien con los niños. Entonces, fue una manera que pudiera el actor actuar de manera muy natural. Ahora, el actor de padre, yo he visto en algunas otras películas de otros directores y a mí me gustó porque él no se muestra una imagen de un padre, normalmente muestra una película que son muy conservadores, muy está lleno de machismo, sino el padre muestra en esta película y muchas otras películas muestra una masculinidad frágil y pues eso me gustó también. Reitero que los actores que nos acompañó durante la grabación no están acostumbrados a actuar en películas independientes, pero yo creo que fuimos bastante bien, llevamos bastante bien y por eso pues pudimos mostrar mejores escenas. Y ahora, en caso de la actriz que actuó de tía, es mi actriz favorita desde siempre, entonces tuve suerte de grabar con ella. Y ahora, en caso de el niño, fue su primer largometraje, pero, bueno, perdón, en caso de la hija, Okju, fue su primer largometraje, pero yo la vi en un cortometraje y actuaba de una manera tan bien que uno hasta se sentía que quería saber más de la película que estaba viendo. Entonces, esa imagen también yo creo que me impactó y por eso decidí colaborar con ella. Y como una anécdota, en caso del actor de niño, en el momento de casting, también decía que tenía sueño y que no podía actuar bien porque tenía sueño. Y pues ese tipo de imagen muy natural también me gustó y pues por eso decidimos colaborar con él también. 약간 그런 거였어요. 그 로드리게즈 감독님의 그 엘마리아치 영화 봤을 때 이제 크레딧 올라갈 때 다 로드리게즈, 무슨 로드리게즈 막 이렇게 뜨잖아요. 그러니까 관객들이 약간 다 같은 성일 줄 알았는데 조금 달랐다 이런 네, 이야기를 해주셨습니다. 네. Quería mostrar una película como de el mariachi del director Rodríguez cuando los espectadores después de ver la película quiere buscar
pues, sobre el director, sobre los actores, y pues resulta que hay muchos Rodríguez y luego se confunde, que a lo mejor son familiares de verdad o no. Eh, y sí, pues, y puede lograr lo que deseaba. Es una película sobre la familia, pero me parece que el punto de vista central es la de la hija, Okyu. Y entonces te quería preguntar, ¿por qué para ti era importante narrar la historia desde la sensibilidad de una joven mujer, desde la adolescente? ¿Por qué es el punto de vista central de la película? 가족 모두의 이야기를 사실은 좀 담고 싶다라는 생각을 했는데 그 옥주가 관찰자가 된 게 아무래도 뭐 영화가 자전적인 이야기는 아니 자전적인 영화라고 하기는 좀 어렵지만 가장 저와 닮아 있는 그런 인물이기도 했고 그리고 다른 인물들에 비해서 감정의 파동이 가장 큰 시기의 인물이라고 생각을 했었어요. 그래서 뭐 아버지 병기라면 되게 묻어나게 넘길 순간들 그런 것도 옥주 같은 경우에는 되게 예민하고 섬세하게 그 기류들을 포착해내는 인물이겠다. 그래서 이 영화의 가장 그 시선을 담는데 가장 잘 어울리는 인물이겠다라는 생각을 했었어요. De hecho, la idea principal, la idea original era mostrar desde el punto de vista de todos los miembros de la familia. Sin embargo, decidí ilustrar desde el punto de vista de Okju porque aunque la película no es, digamos, no es proveniente de mis experiencias propias, pero es un carácter que está más parecido a mí que lo que yo podría ilustrar mejor. Y por otra parte, está en la edad que siempre tiene una ola de emoción, que es muy sensible, justo como usted decía, que había momentos que, por ejemplo, el padre no sentiría nada, o sea, no percataría nada, pero la hija sí. Entonces, en ese sentido, pensé que podría ilustrar mejor momentos que podrían ser muy sensibles. Gracias. Y ahora, respecto a la muerte del abuelo y el velorio, es algo que parece difícilmente comprensible para el niño. Cuando el niño llega al velorio, está jugando, y entonces ahí me parece que hay un tema muy interesante que es la percepción de la muerte y el duelo desde la niñez, desde el punto de vista de un niño que es complicado, que entiende, que sepa de la muerte. ¿Nos podrías hablar un poco de esto? La percepción de la muerte desde la niñez. Me parece que es algo que está en tu película bastante presente. 사실은 저희가 되게 겪고 싶지 않는 어떤 이별의 순간들인데 그 살아가면서 그 관계 속에서 무조건 필연적으로 지나가야 하는 그런 딱 그 관문이잖아요. 그래서 사실 그거에 대한 어떤 위로를 건네고 싶었고 네 대신에 이제 그 배우들 옥주와 동주 역의 배우들에게는 제가 그 현장에서도 그리고 영화를 찍으면서도 세운 원칙은 절대 그 뭐 어떤 연기 연출을 위해서 뭐 "예전에 뭐 이런 경험을 겪은 적이 있어? 이런 이별을 겪은 적이 있어?" 뭐 이런 사적인 질문을 하지 않는 거를 원칙으로 삼았고 대신에 그 저의 경험, 제가 어렸을 때 했던 가족의 이별들 뭐 이런 거에 대해서 이야기를 하면서 쪼금 제 이야기를 많이 하면서 네 같이 작업을 했고 이게 누구나 원하지 않지만 그 지나가야 되는 순간들에 대해서 얘기를 좀 하려고 했다라는 생각 때문에 이게 조금 심각하다라기 뭐 좀 되게 무거운 이야기다라기보다 좀 그냥 어떤 '일상의 이야기지 않을까?'라는 생각을 했었어요. Bueno, la muerte y las despedidas son momentos que pues queremos evitar todos, pero son momentos que para todos llega. Entonces, la idea principal de ilustrar momentos de muerte y despedida fue mi manera de transmitir consuelo para
todos nosotros que habíamos pasado en esos momentos, en algún momento de nuestra vida. Y en caso de los actores, los niños, por ejemplo, procuré no tocar el tema tan profundamente porque al final de cuentas podría llegar a sus vidas privadas, pues, justamente lo que yo quería evitar. En cambio, yo procuré también hablar mucho de mis historias personales que yo he pasado sobre la muerte y despedida y pues velorio, para que pueda ilustrar, en vez de como algo oscuro la muerte, sino algo que pasamos todos, que es parte de la vida cotidiana. Respecto a la escenografía, y en particular la casa del abuelo, aparece como otro protagonista, como si la casa fuera otro personaje importante de la película, y de hecho los últimos planos, las últimas tomas, imágenes de la película son tomas de la casa vacía, o más bien sin personajes, ya sin actores. ¿Nos podrías hablar de esta casa que es bastante significativa e importante en la película? 이 집이 되게 중요했어요. 집이라는 공간이 너무 중요했고 그 집이 그 80년대에 유행하던 한국의 어떤 그 프랑스 주택을 그러니까 프랑스 목조 양식을 이제 좀 따라한 그런 유행을 따르던 어떤 가옥이었는데 사실 이제 요새 한국에서도 뭐 아파트나 이제 고층 건물들을 세우다 보니까 그런 재개발 속에서 이제 그런 예전 그런 주택들이 거의 사라져가는 그런 추세예요. 그래서 모두들 예전에 나 어렸을 때 저런 할머니 집이 저런 집이었는데 뭐 예전에 저런 집에서 살았었는데라고 하지만 지금은 좀 찾기 힘든 어떤 그 집이고 다들 이제 추억 속으로 갖고 있는 그런 건물 주택이어가지고 앞으로 이제 조금 앞으로 미래 세대, 다음 세대들에게는 이 집의 풍경이 어떻게 보여질까. 그래서 어떤 건축가 교수님은 이 영화가 조금 기록 영화가 될 수도 있겠다라는 이야기를 하시기도 했고, 또 그리고 이 집의 뭐 텃밭이라던가, 뭐 2층에 이제 계단의 중문이라던가, 뭐 그런 구조들이 이 영화에 되게 진짜 어떤 독특한 개성을 부여해 줬고, 그 개성을 훼손시키는 게 아니라 최대한 영화에 이제 좀 끌어들이려고 하면서 네, 진짜 인물처럼 내 영화를 만들었어. Fue muy importante la casa porque la casa tiene un estilo de una casa en promedio que tenía, bueno, de muchos coreanos en la época de los 80s, pues supuestamente que tenía una imagen de cierto diseño, estilo francés, pero ahora no hay muchos de esas casas porque ahora pues todos prefieren edificios altos, entonces son muy precarios. Y pues, pero como eran casas muy comunes en la época de 80s, muchos tienen recuerdos de una casa similar a por ejemplo, yo he vivido una casa que parecida a esta y pues otros tenía abuelos que vivían ese tipo de casa y pues obviamente son recuerdos que tiene muchos coreanos y también tiene cierto valor histórico. Justamente un catedrático de arquitectura me habían comentado que a lo mejor la película podría tener un valor histórico porque pues ilustra una casa que a lo mejor en un futuro no tan lejano se va a desaparecer. Y pues obviamente aspectos como de jardines, puertas, ventanas, son características muy peculiares de esta película, sí. 그래서 저희끼리는 모두들 이런 집에 산 경험이 있다는데 왜 이렇게 막상 촬영할 땐 찾기가 힘들지? 이런 농담을 자주 했었어요. Y pues justamente por el hecho de que muchos coreanos tienen ese recuerdo de vivir o tener una experiencia en una casa de ese estilo, nos hizo muy raro que fue casi imposible conseguir una casa así para la grabación.
Ahora quería preguntar sobre el lenguaje cinematográfico, sobre cómo concibes las imágenes y la edición, si es a partir de un guión gráfico, un storyboard. Estoy pensando en la escena del velorio cuando se ve cada personaje comiendo frente a la cámara, que es un momento bastante singular, pero de manera general, ¿cómo piensas las imágenes? 저희가 촬영을 할 때 그 스토리보드를 만들지 않고 찍었어요. 왜냐면 어 스토리보드를 이제 만들게 되면 그 틀 안에 조금 한정이 돼서 좀 어떤 우연성이나 자연스러움을 좀 받아들이기 힘든 어떤 측면이 있겠다라는 생각을 했어서 스토리보드를 만들지 않는 대신에 이 씬에서 어떤 것을 가장 표현하고 싶은지, 옥주의 어떤 감정을 담고 싶은지 혹은 뭐 어떤 순간을 담고 싶은지에 대해서 그 촬영 감독이랑 굉장히 얘기를 많이 하기도 했고, 그리고 사전에 그 집에도 굉장히 자주 갔었고요. 그러면서 이제 어떤 것들을 담을지에 대해서 되게 고민을 많이 했고, 그리고 되게 어떤 세운 몇 가지 원칙은 그 마지막 옥주에 우는 장면, 그 클로즈업 이전까지 그 더 가까운 클로즈업 장면을 찍지 말자. 최대한 연출자가 좀 간조적인 시점을 유지를 하면서 영화를 이제 어떤 관객들이 그 공간에 이제 함께하는 느낌을 좀 줄 수 있었으면 좋겠다. 인물과 카메라 간의 거리가 너무 가까우면 이게 조금 그 인물의 감정에 이입이 돼서 자기의 어떤 경험들이나 감정들을 투영시킬 여지가 되게 적어지겠다라는 생각을 했기 때문에 좀 관조적으로 바라보려고 했는데, 마지막 후반부로 갈수록 내가 어떤 조금 더 인물에게 가까이 간다거나 장례식장의 컷들이나 이런 것들이 이제 좀 변주가 되면서 나오거든요. 근데 제 나름으로는 내가 세운 어떤 영화적인 언어, 그 문법을 좀 깨트리면서 영화를 찍는 게 아닐까라는 생각을 했는데, 촬영 감독 같은 경우에는 마지막 후반부의 변주들, 그 감정의 어떤 변곡점을 위해서 사실은 지금까지 카메라와 인물 간의 거리를 지켰던 것 같다. 그래서 이거에 대한 두려움을 갖지 말고 영화를 만들자라는 이야기를 해줬었어요. Hablando de storyboard, esta película no tenía storyboard porque yo opino que a lo mejor eso podría limitar lo que podemos mostrar en la película. O sea, ponemos un molde de las escenas que queremos ilustrar y pues a lo mejor podríamos ignorar un poco las eventualidades que podría pasar durante momentos de la grabación. Entonces, platicamos mucho con el director de la grabación y pues llegamos a un acuerdo donde que yo quería dedicar a más a las escenas que quiero mostrar en ese momento. Entonces, también otra parte yo creo que fue muy importante para en el sentido del lenguaje cinematográfico fue que yo he tratado de mantener una distancia, cierta distancia, bueno, exceptuando en la escena donde, escena final donde está llorando Okju, que fue un close-up muy cercana. Aparte de esa escena, siempre he mantenido cierta distancia con la cámara y la escena, porque yo quería mantener cierta imparcialidad entre la cámara y los actores para que los espectadores pudieran reflexionar sus propias experiencias y no estar tan sumergido a la película, a las escenas que pueda disfrutar desde su propio punto de vista. Había momentos que yo tuve que reflexionar que a lo mejor no es la mejor manera de ilustrar las escenas, pero pues al final de cuentas yo creo que sí pudo cumplir con mi meta final, que era relacionar los espectadores. ¿Y tenías realizadores en mente o películas mientras estabas dirigiendo Moving On? 영감이라기보다는 뭔가 이 영화가
저는 사실은 누가 그 인스타그램 스토리만 올려도 그러니까 라이브 방송을 켜면 되게 불안해요. 그러니까 어떤 이 사람이 조금 정신적으로 지금 외로움에 빠져 있는 게 아닐까? 아니면 뭐 이 사람이 보내는 시그널을 내가 좀 알아차리지 못했나?라는 어떤 그 불안감이 있는데 제가 없는 순간에, 제가 함께하지 못하는 순간에도 영화가 그들의 좀 친구가 되줬으면 좋겠다라는 생각을 하면서 이 영화를 만들었고 그게 가장 큰 좀 어떤 생각이었던 것 같고 어, 영감은 사실은 아마 영감을 어떤 지점에서 받았다라기보단 제가 되게 자라오면서 그 동네에서 막 어떤 아줌마들의 이야기들, 막 그 아저씨들, 그리고 저희 가족의 막 그런 이야기들, 그런 그 자양분, 그 어렸을 때의 자양분들 속에서 아, 나는 거시적으로 이렇게 세계를 바라보는 사람이 아니라 되게 미시적으로 보는 사람이구나, 이런 이야기를 그냥 같은 눈높이에서 그러니까 내가 다 안다라는 생각으로 영화를 만드는 게 아니라 그냥 같이 아, 나는 이런 기억을 뭐 이런 이야기를 하고 싶다 정도로 이렇게 세상을 바라보고 있다 정도로 좀 이야기를 하면 그게 충분한 어떤 지금의 네, 이야기가 되지 않을까라는 생각을 하면서 영화를 만들었습니다. 네. Más que realizadores, digamos que yo soy una persona que siempre está preocupado, o sea, eh, digamos, cuando veo redes sociales y publica cosas la gente, siempre estoy preocupado que a lo mejor es un señal de ayuda que alguien me está enviando porque se siente muy solo. Y yo creo que todos sentimos solo en algún momento, entonces la meta final de la película era que la película sea un amigo que pueda acompañar a los espectadores en un momento de soledad. Y bueno, regresando al tema de realizadores, pues no creo que hubo una película o algún momento que me dio inspiración. Más bien, como acabo de comentar, que muchas cosas están basadas en mi adolescencia, que lo que han pasado de mi familia, de mis vecinos, de mis amigos. Entonces, eh, aunque no ilustra lo que pasó en mi vida real, ilustra ciertas partes donde yo me recuerdo durante mi adolescencia. Entonces, digamos, la película es más que una película que donde un punto de vista donde señala a los espectadores que yo sé todo, yo sé qué va a pasar y así. Más bien es como mi propio mensaje que transmito a los espectadores de que pues yo así veo al mundo y pues así yo veo cómo suceden las cosas. Fue mi mensaje propio a los espectadores. Y bueno, por fin, una última pregunta. Te quería preguntar un poco sobre el cine surcoreano, que ha sido muy visible, muy prolífico durante las últimas décadas. Han surgido muchos autores, pienso, bueno, perdona mi acento, pero desde Im Fong-taek, Park Chan-wook, Kim Ki-duk, Lee Chang-dong, Hong Sang-soo, Bong Joon-ho, recientemente un poco más conocido. Y ahorita tú eres una nueva voz y además una mujer, pero según tú, ¿a qué se debe esta profusión de cineastas tan talentosos en Surcorea en los últimos años? 한국 영화가 되게 어려운 질문이네요. 그러니까 사실은 그러니까 어떤 제 생각에는 그러니까 뭐 잘 모르겠어요. 그러니까 해외의 어떤 제가 그 시점으로 바라볼 수 없기 때문에 잘 모르겠지만 그 봉준호 감독님이나 박찬욱 감독님이 가장 최근에 이제 활동을 하셨기 때문에 이름이 알려졌기 때문에 이제 얘기를 드리면 그들의 영화가 사실은 한국을 그러니까 한국의 주류에 있는 영화인가라는 생각을 했을 때 약간 의문이 들긴 해요. 왜냐면 그 감독님들은 각자의 세계관 그리고 각자 진짜 작가주의로서의 어떤 진짜 시네아스트로서의 되게 훌륭한
영화적인 진짜 시네마틱한 영화를 만드는 감독들이다라고 생각을 하고, 근데 이게 한국 영화의 어떤 전반적인 그 좀 주류이냐라고 하면은 또 그건 아닌 것 같아요. 그러니까 어떤 개인들의 역량이라는 점도 일단은 있는 것 같고, 근데 한국인들이 워낙 영화를 좋아하기도 하고 그 영화 산업이 조금 되게 상향화된 거는 맞아요. 근데 이것에 대해서 조금 어 되게 그 어떤 지금은 계속 비슷한 영화가 정말 그냥 산업처럼 조금 만들어지고 있지 않나, 그냥 그 감독님들을 제외한 어떤 한국 영화의 시장에서. 근데 조금 그런 것들을 피하고 저도 언급해주신 감독님들처럼 되게 그런 어 자기만의 인장을 딱 이렇게 찍을 수 있는 그런 영화 작업들을 하고 싶다라는 생각을 자주 해요. La verdad no sé cómo responderle la pregunta porque como usted bien sabe que yo no tengo una perspectiva fuera de industria cinematográfica coreana, entonces no sé si cómo eh, percibe los espectadores extranjeros, pero en caso de los directores de Park Chan-wook y Bong Joon-ho, porque son los que recientemente también estuvo muy activo en sentido internacional. Yo creo que ellos, en caso de ellos, los dos tienen sus propios mundos donde tiene muy claro qué tipo de cine quiere hacer y pues digamos que no, eso no pertenece exactamente al flujo mayoritario de cinema coreana. O sea, tiene sus ideas muy claras y yo creo que eso a lo mejor podría atraer a los espectadores extranjeros. Y ahora, es cierto que la posición de la industria cinematográfica coreana últimamente ha elevado bastante, pero como reacción adversa también hay muchas películas que están siendo producidos últimamente que son muy parecidos y que no tienen una característica muy clara. Y pues en ese sentido, pues los directores que ganan fama internacional, pues todos, la mayoría, están fuera de ese flujo mayoritario. Entonces, justamente es lo que quiero evitar, que yo sea una directora que produce películas muy comunes, sino también quisiera seguir haciendo películas que sean muy particulares para que yo pueda transmitir mis propios mensajes. No sé si Yoon Danby quiere añadir algo, si no, de otro modo nos vamos a despedir y acabar esta sesión de diálogo. 아, 그 최근에 이제 좀 개인의 어떤 그 말을 빌리기가 되게 조금 민망한 어떤 지점이 있지만, 그 봉준호 감독님이 코로나가 지나면 그래도 영화는 사라지지 않을 것이다라는 이야기를 했었는데, 근데 저는 그 말이 되게 그냥 개인 한 명의 이야기인데도 엄청 선언처럼 느껴지더라고요. 약간 주설처럼. 왜냐면 팬데믹 시대에 진짜 영화가 어떤 플랫폼들에 이제 밀려서 영화 산업이 되게 이제 축소되고 있고, 사람들의 어떤 당장의 생계나 그 안전이 더 중요한 시대잖아요. 근데 저희가 뭔가 영화를 지키려고, 그리고 영화와 함께 또 영화제를 이렇게 함께 하고 있다라는 게 너무 그냥 되게 나중에 돌이켜보면 너무 보람찬 어떤 순간이겠다, 인생에. 그런 생각이 들고, 모두들 건강하시고, 또, 네, 언젠가라기보다, 네, 코로나가 지나고 꼭 멕시코에 정말, 네, 가보고 싶다는, 네, 생각을 합니다. 네, 영화 봐주셔서 너무 감사합니다. Para despedirles, el director Bong Joon-ho había comentado sobre el entorno mundial que estamos pasando en estos momentos, que a pesar de que pase la pandemia de COVID-19, el cine no va a desaparecer. Y en ese comentario de él a mí me llegó a pecho como si fuera una proclamación, que más que un comentario personal, porque son momentos difíciles para el cine, efectivamente, porque existen plataformas digitales que están compitiendo
con cine tradicional y son momentos que todo el mundo está más enfocado a seguridad o estabilidad de cada uno y pues obviamente no todos tenemos el tiempo o recursos para contribuir al cine. Sin embargo, yo creo que momentos así que tenemos ahora, donde hablamos de cine, compartimos preguntas y respuestas sobre cine, pues las películas, yo creo que eso es muy importante, más que nunca, y pues espero que ustedes también estén muy bien de salud y ojalá después de que pase la pandemia tenga oportunidad de visitar a México. Muchas gracias. Pues me queda agradecer a Yoon Dan-bi por su tiempo y disponibilidad. Realmente pues estamos encantados poder tener este diálogo. Ojalá que lo vea mucha gente. Es realmente muy interesante de poder acompañar las películas, es decir, un poco dialogar más allá de proyectar la película. Otra vez, gracias y invito a los espectadores a seguir viendo la competencia internacional de FICUNAM y también toda la programación que pueden encontrar en línea en distintas plataformas. Muchas gracias.